secure and the head is held high. This was the dream that Gurudev Rabindranath Tagore had dreamt for us as Indians. Today, when India is in a grim state of uncertainty, as we are experiencing a never-ending year of loss, we look up to our own Bard Rabindranath Tagore for a ray of hope, of peace and a promise of restoration. A born poet, a versatile genius, with his multi-splendid personality, he shone like a morning star on the intellectual firmament of the globe. So come, let us inspire our mind with the pulse of life, throbbing in the thoughts and expression of our own Bard of Bengal as we remember him on his birth anniversary. And so I extend my greetings to all the parents and guardians, the teachers, the students who have worked hard to put up this small show, as well as the well-wishers as we celebrate this day of our own Bard Sri Rabindranath Tagore. In Bengali, as we say, Kavi Guru Rabindranath Tagore, we are proud because he is a Nobel laureate, and we are proud as Indians as well as especially Bengalis as we celebrate his birth anniversary.
fire with the flame of thy songs. It spreads and knows no bounds. It dances, swinging its arms in the sky, burning up the dead and the decayed. The silent stars watch it from across the darkness. The drunken winds come rushing upon it from all sides. Oh, this fire like a red lotus spreads its petals in the heart of the night. My heart is on fire with the flame of thy songs. It spreads and spreads and knows no bounds. Once upon a time, there lived a writer with his wife and his little 5-year-old daughter, Minnie. Minnie was a bubbly little girl who could not go a moment without chattering. She loved asking questions and without a second to spare would move on to the next question, giving her parents no time to reply. Baba, do you know Bramwell, the turkey, calls a crow a cow? It doesn't know anything, does it? Ha ha ha. Bhola says there is an elephant in the clouds, blowing water out its trunk, and that is why it rains. Is it true? My dear child, please go and play with Bola. I am busy. At that time, Minnie ran and sat by the window which overlooked the main road. That is where she saw the capybara passing by on the road. Get your dry fruits, almonds, pistachio, raisins. Get your dry fruits, almonds, pistachio, raisins.
The Kabliwala was a fruit seller that sold a variety of nuts and fruits. Oh, Kabliwala, Kabliwala, oh, Kabliwala, Kabliwala. At that very moment, the Kabliwala entered, and Minnie ran behind her father. Where is the little girl, sir? The little girl. There. He brought her out to where the Kabliwala was standing. That was the first time Minnie met the Kabliwala, and it reminded him of his own daughter who was in Kabul with his family. One morning, as the writer was leaving to go for some work, he found his little Minnie sitting by the bench talking to the Kabliwala. Over the next few days, the Kabliwala and Minnie became the best of friends. Oh, Kabliwala, what do you have in your bag? Do you want to know what is in my bag, Cookie? Hadi! Hathi? Ha 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 ha! Well, little one, when are you going to your father-in-law's house? Father-in-laws, what is it? Are you going there? Ha 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 ha! Kabliwala, do you know how to dance? I have a dance program tomorrow.
talking to a common man, he came to know that This man, Kabuliwala, while collecting his debt, he had a quarrel with his customer and his debt. Oh, Kapiwala, where are you going? I am going to my in-laws' house to eat. Rahman D. Kabliwala was being led down by the police on a charge of murderous assault, and he was sentenced to 8 years in jail. Years passed, and little Minnie was no longer a little girl. She had grown up into a beautiful young woman who was to get married that night. Suddenly, a tall figure walked up to the writer. It was the Kabliwala. Hello, sir. Yes. Oh, Rahman, did you come back? I was released from the jail last night. Where is Minnie, my cookie? Today Minnie is busy. Come another day. I want to meet her and give her some fruits and nuts. Take some money, Rahman. No, sir. I can't take. And he took out a dirty piece of paper from his pocket, where the impression of his little daughter's fingers were there. The writer was taken aback, and tears welled up in his eyes. The writer had forgotten that he and Kabliwala both are fathers. Realizing his mistake, he called for me at once. Minnie, please come here. There is someone who'd like to meet you. Yes, father. Minnie looked at Kabliwala, being confused as over the years she had forgotten about him. Are you going to your father-in-law's house, Cookie? Minnie now understood what in-law meant. Hearing the question from Rahman, her face became purple in shame. She abruptly turned around and left. Rahman realized that his own daughter had grown up as well, and he would have to get to know her all over again. The writer took out some money and gave it to him. Go back to your daughter in Afghanistan, Rahman, and may the happiness of your living bring blessings for my Minnie too. And then Rahman D. Kabliwala went back to his own family in Afghanistan. On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Come, my friends, let's all rejoice. Come, my friends, let's all rejoice. On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Will our hearts find peace and happiness in this warm and blissful haven? Will our hearts find peace and happiness in this warm and blissful haven? Come, my friends, let's all rejoice. Come, my friends, let's all rejoice.
place where His divine grace covers all. Victory bells ring in the corridors of light. Come, let's sing and reunite. Victory bells ring in the corridors of light. Come, let's sing and reunite. Come, my friends, let's all unite. Come, my friends, let's all unite. আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই। চলো 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 ভাই, চলো 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 ভাই। On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. Victory bells ring in the corridors of light. Come, let's sing and reunite. Victory bells ring in the corridors of light. Come, let's sing and reunite. Come, my friends, let's all unite. Come, my friends, let's all unite. আজি শুভ দিনে পিতার ভবনে অমৃত সদনে চলো যাই। চলো 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 ভাই, চলো 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 ভাই। On this blessed day, let's all head to the place where His divine grace covers all. সুপ্রভাত, আমি সৌমিলি ঘোষ অষ্টম শ্রেণী থেকে আজ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাপারে কিছু লাইন আপনাদের সামনে তুলে ধরব। আমি সুন্দর নই, তবে সুন্দরের পূজারী। আমি যুধিষ্ঠির নই, তবে অকারণে মিথ্যা বলি না। আমি অতি শিক্ষিত নই, তবে মানুষ হবার শিক্ষা পেয়েছি। আমি অক্ষম নই, তবু কারুর কাছে হাত পাতি না। আমি শক্তিমান নই, তবুও লড়াকু মনোভাব আছে। শুধু এই চাওয়া যেন শির দ্বারা সোজা রেখে বাকি জীবনটা কাটাতে পারে। নমস্কার। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক বীর পুরুষ। আসছে তেরে হুড়ুর করে আমাদের সেই বীর পুরুষ। ইচ্ছে তার মাকে নিয়ে যাবে 7 সমুদ্র 13 নদীর পার। ধুন্ধুনা 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 রে ধুন্ধুনা, ধুন্ধুনা রে ধুন্ধুনা, ধুন্ধুনা রে ধুন্ধুনা, ধুন্ধুনা রে ধুন্ধুনা। ঘোড়া চলে টুক টুক টুক, পাখি চলে টুক টুক টুক। 7 সমুদ্র 13 নদী পার হয়ে যায় বীর পুরুষ। 7 সমুদ্র 13 নদী পার হয়ে যায় বীর পুরুষ। বাবা, পালকিদার ভাইরা মাকে নিয়ে আসতে তো সময় কেন লাগাচ্ছে? আরে খোকা বাবু, আমরা তো চলে এলুম। তাহলে আমার মাকে নামাও দেখি। মাকে নামালেন তার। মায়ের নামানোর পর আরে খোকা, তোর দুটো খেতে দি। পালকিদার ভাইরা তোমরাও এসো। তাহলে কি মা, তুমি আমায় দুটোই ভাত দেবে? তুই না খোকা, পারিস বটে। তাহলে গিন্নিমা আমাদের খেতে দিন।
সম্পূর্ণ হওয়ার পর মা, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমাবো। আয় খোকা। ঘুমাবার কিছু সময় পর এমন নিস্তেজ পরিবেশে হঠাৎ করে এমন সময় ওই যে কারা আসছে ডাকছে রে, মনে হয় তারা ডাকাত, সংখ্যায় তারা 3, হাতে খাড়াও তলোয়ার। হঠাৎ চমকে ওঠে বীর পুরুষ এবং তার মা। পালকি তার ভাইরা তো পালিয়েই যায়। এইবার শুরু হলো ডাকাত কাণ্ড। মা ভয়ে পালকির পেছনে, বীর পুরুষ সাহসীদের মতো তার পিতার তলোয়ার নিয়ে এসে বলে, মা, ভয় নেই, আমি আছি তোমার পাশে। জানো ডাকাত কাকু, যাদের মধ্যে একটা বুড়ি আছে, সে পাগল। আমি কি প্রকাবটি মোরলের মতো কথা বলছে দেখো। ওই যে দেখো, যাদের মধ্যে আছে গো। এই বলে বীর পুরুষ তাকে ফেলে দেয়। ওকে যতটা পোকাটে বানাইছো, আমাকে পারবার নাই। না গো, তোমাকে কি আর বোকা বানানো যায়? যখন সে ঘুরে তাকায়, বীর পুরুষ তার মাথায় তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে। বাকি দুজনকে তো মেরে ফাটাইয়া দিছো, আমাকে কিন্তু পারবার নাই। তোমার মারে সব গয়নাগাটি আমারে দিয়া দিতে। এই কথা শুনে বীর পুরুষ ল্যাংড়া খাদের পিঠে আঘাত করে প্রমাণ করে দেয় যে সে ছোট হলেও নিজেদের রক্ষা করতে পারে। মাফ করিও ভাই, তুমি সত্যি বীর পুরুষ। দেখি মরেছে কি মরেনি। হ্যাঁ, এই তো মরে গেছে। হ্যাঁ, এই যে মাথা মেরেছি, এটা আর বাঁচবেই না। এটা সত্যি বোকা ছিল। আয় খোকা, আয় আমার কাছে আয়। আজ তোর সাহস দেখে আমি মুগ্ধ। আজ তুই সত্যি প্রমাণ করে দিলি তুই সত্যি বীর পুরুষ। এইভাবে নাটকটি সমাপ্তি হয়। Thank you.
কবিতা আবৃত্তি করছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা পরিবার। সৌমঙ্গলপুর এরা সব আসে তাড়াতাড়ি, এদের পরে আসে বুঝি মস্ত লাগাতারি। রবিবার সে কেন ভাবো এমন দেরি করে, ধীরে ধীরে পৌঁছাইছে সকল বাড়ির পারে। আকাশ পারে তার বাড়িটি রোগী সবচেয়ে, সে বুঝি তোমার মতো করে ঘরের নেই। সমঙ্গল বুঝের খেয়াল থাকবারই জন্যে বাড়ি ফেরার দিকে হতে একটু মনে রবিবারকে কে যেন এমন ভীষণ তাড়া করে। ঘন্টাগুলো বাজার জন্য আধ ঘন্টা পরে। আকাশ পারে বাড়িতে তার কাজ আছে সবচেয়ে, সেই বুঝি তোমার মতো করে ঘরের নেই। সমঙ্গল বুঝের জন্য মুখগুলো সব হারি, ছোট ছেলের সঙ্গে তাদের ভীষণ হারি। কিন্তু শরীর রাতে শেষে জেগে উঠি গিয়ে রবিবারে মুখে দেখি হাসি আছে লেগে। যাওয়ার বেলায় যার সেকেন্ডের মধ্যে পেয়েছে সে বুঝি করে ঘরের মেয়ে। ধন্যবাদ। আমার নাম রাজস্বী ব্যানার্জি। আমি হলাম চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। আজকে এই দিনে কবিগুরু শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবো। দুষ্টু। তোমার কাছে আমি দুষ্টু, ভালো যে আর সবাই। মূর্তিদের কালু নীলু ভারী ঠান্ডা কভার। জ্যোতিষ ভালো, সতীশ ভালো, ন্যাড়া নবীন ভালো। তুমি বলো ওরা কেমন ঘর করে রয়ে গেল। মাখন বাবুর দুটি ছেলে দুষ্টু তো নয় কেউ, গেটে তাদের কুকুর বাঁধা করতেছে কেউ কেউ। পাঁচ করি গো লক্ষ্মী ছেলে দত্ত পাড়ার গবাই। তোমার কাছে আমি দুষ্টু, ভালো যে আর সবাই। তোমার কথা আমি যেন শুনি নেব কোনো, জামা কাপড় যেন আমার সবটাকে না কোনো। খেলা করতে বেলা করি বৃষ্টিতে যাই ভিজে। দুষ্টুপনা আরো আছে অমনি কত। বাবা আমার চেয়ে ভালো, সত্যি বলো তুমি। তোমার কাছে করেন নাকি একটুও দুষ্টুমি। যা বলো সব শোনেন তিনি, কিচ্ছু বলেন না গো। খেলা ছেড়ে আসেন চলে, যেমনি তুমি ডাকো। ধন্যবাদ। আমি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রী। আজকে আমি রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতা বলতে চলেছি। কবিতার নাম লুকোচুরি। আমি যদি দুষ্টুমি করে চাপা গাছে চাপা হয়ে ফুটি, ভোরের বেলা মাহু ডালের পরে কচি পাতায় করি লুটোপুটি, তবে তুমি আমার কাছে হারো। তখন কি মা চিনতে আমায় পারো। তুমি দেখো কোথায় করে, আমি শুধু হাসি চুক্তি করে। যখন তুমি থাকবে যে কাজ নিয়ে, সবই আমি দেখবো মিলে। স্নানটি করে চাপা তলা দিয়ে আসবে তুমি পিঠেতে চুপ দিলে। এখান নিয়ে পুরো ঘরে যাবে, দূরের থেকে ফুলের গন্ধ পাবে। তখন তুমি বুঝতে পারবে না সে তোমার পোকার গায়ের গন্ধ আছে। ধন্যবাদ। Thank you.
एक कहानी को नाट्य रूपांतरित प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है भिखारी। बच्चों द्वारा ये परफॉर्मेंस किया जा रहा है। अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। मंदिर के बाहर का दृश्य जहाँ भिखारी भिक्षा मांग रही है, उसके साथ अन्य भिखारी भी भिक्षा मांग रही है। पार्वती भिखारी मंदिर के द्वार पे खड़े विनती करती है, बाबू अंधी में कोई दया हो जाए। वो जानती है कि मंदिर में आने जाने वाले नेक दिन और सिद्धांतवादी हुआ करते हैं। उसका यह अनुमान असत्य भी नहीं है। आने जाने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पे रख भी देती है। अंधी उसको दुआ देती है और उसके भल मनसर को सराहती है। इसी वजह से सालों साल चल रहे इस नियम से मंदिर के चौखट में आने वाले ये अंधी भिखारी कभी निराश नहीं लौटे। उसके लिए तो ईश्वर न जाने कितने रूपों में आकर उसकी खाली झोली भरता है। सुबह से शाम तक यह इस प्रकार हाथ फैलाए खड़ी रहती है। इसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती है। इसके पश्चात मनी मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी देखती अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ जाती। इसकी झोपड़ी भी नगर से बाहर है। रास्ते में भी वंचना करते हुए जाती है। जब भिखारी घर पहुंचती है तो एक 7 वर्ष का लड़का खेलते कूदते आता है और भिखारी से लिपट जाता है। अंधी को टटोल कर उसके मस्तक को चूमती है। यह बच्चा कौन है, किसका है, कहाँ से आया है, किसी को कुछ नहीं पता। 5 वर्ष पहले यह भिखारी यहाँ अकेली ही रहती थी। एकाएक उन दिनों पड़ोसी ने एक छोटे बच्चे को उसकी गोद में देखा। वह रो रहा था। अंधी भिखारी उसका मुंह चूम कर उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए मैंने पूछा यह बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास रहता है और प्रसन्न रहता है। भिखारी आपस में बात कर रहे हैं। एक दिन बेचारा अपने अम्मा का इंतजार करते था। यही तो अंधी का आंखों का तारा है। भगवान बड़ा कारसाज है। भगवान उन दोनों का भला करे। अम्मा अम्मा काम करने जाएंगे। नहीं बेटा, हम तो अंधी है। हमारा बच्चा किसी के सामने हाथ फैलाए, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। एक दिन बुढ़िया जमींदार के पास अपनी जिंदगी भर की कमाई लेकर जाती है और कहती है, सेठ जी, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई है। पूरी जिंदगी भीख मांग कर इसे जमा की है। ये मेरी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। इसे आपके पास रखने आई हूँ। इसे खर्च क्यों नहीं किया? हम तो अंधी हैं। हमारा 1 रुपए से क्या काम।
वैज्ञानिक, डॉक्टर, डॉक्टर भी दिखाए, फिर बैट को भी दिखाया। जब इससे भी काम नहीं बना तो उसने झाड़ फूक वाले को भी बुलाया। पर इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ा। दिन प्रतिदिन बच्चे की दशा बिगड़ती जा रही थी। अंत में वह फिर अपने रुपए मांगने सेठ के पास जाती है। सेठ जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है सेठ जी। मुझे क्या चाहिए? मेरी जमा पूंजी मुझे वापस कर दीजिए सेठ जी। जमा पूंजी कब की थी? नीति, जरा देखिए इस बुढ़े के खाते में रुपए जमा है क्या? नहीं मालिक, ऐसा मत ना करो सेठ, ऐसा मत ना करो सेठ, भगवान तुम्हारा भला करे। बच्चे का ज्वर जब नहीं कमता तो वह सेठ की चौखट पर जाकर बैठ जाती है। उसे भगाने की चेष्टा होती है पर वह नहीं भागती। जब सेठ की नजर उस पर पड़ती है। इस बच्चे के हाथ में ये क्या निशान? बचपन से है सेठ, जब से यह मिला है तब से यह निशान। नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। नहीं, ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा। नहीं, अब तो बुलाइए, मैं बुलाइए। सेठ द्वारा फिर से डॉक्टर को बुलाया जाता है। वैद्य को भी बुलाया जाता है। और तांत्रिक को भी बुलाया जाता है। ह्रीं क्लीं चामुंडा दीक्षाया फट स्वाहा। बच्चा स्वस्थ हो गया है। अम्मा अम्मा, मेरी अम्मा को बुलाओ। अम्मा, तुम्हारा बच्चा तुम्हें पुकार रहा है। अब आपका बच्चा ठीक हो जाएगा सेठ जी। अम्मा, जाते समय बुढ़िया को जमा किए हुए रुपए लौटाता है। आप अपने रुपए लेते जाइए। नहीं, ये मेरे रुपए किसी काम के नहीं है। ये तो मैंने अपने बच्चे के लिए सारी जिंदगी भीख मांग कर कुछ जमा पूंजी जमा की। ये इसके भविष्य में काम आएगा। इसे आप अपने पास रख लो सेठ। इस तरह पार्वती अन्नी अपना सब कुछ सेठ को देकर चल देती है। आज उसके पास कुछ भी नहीं होते हुए भी वह सेठ से कहीं ज्यादा महान और अमीर है। इस तरह विश्व कवि रविन्द्रनाथ ने एक ममतामयी माँ का ममत्व और उसका त्याग उजागर किया है। थैंक यू।
এই বৈশাখের মতোই রবি ঠাকুরের জন্ম। সোনার আশ্বিনে নয়, হিমের রাতের অঘ্রাণে নয়, ফুল রাঙানো ফাগুনে নয়, এই খর ক্ষিপ্র বৈশাখেই তার জন্ম। এই খ্যাপা বৈশাখের বৈদিক তিলক দিয়ে সাজানো তার জন্মদিনের ললাট। বৈশাখী প্রকৃতির নতুন জন্ম, আমাদেরও নতুন জন্ম এই বৈশাখে, 25শে বৈশাখে, রবি ঠাকুরের জন্মদিনে। দেখতে হয় ক্যালেন্ডার, জিজ্ঞেস করতে হয় না তারিখটা কবে। আগে থেকে বুকের মধ্যে সারা ওঠে, 25শে বৈশাখ আসছে, রবি ঠাকুরের জন্মদিন। দেখা দিন কারবার জন্মের প্রথম শুভ তোমার প্রকাশ কুহেরে কাপড়ের উদ্ঘাটন সূর্যের মতো তোমার প্রকাশ কুহেরে কাপড়ের উদ্ঘাটন সূর্যের দেখা দিন কারবার জন্মের প্রথম শুভ জন্মদিনের পর জন্মদিন ভুলবেন না, রোজই তার জন্মদিন। 25শে বৈশাখ রোজই, প্রতিদিন প্রতিনিয়তই তার সঙ্গে আমাদের চলাফেরা মেলামেশা। আমাদের হাতের লেখা রবি ঠাকুরের, কথা বলার ভাষা রবি ঠাকুরের, আমাদের প্রেমের চিঠিতে রবি ঠাকুর। আকাশের ঠিকানায় চিঠি দিও তোমার আমাদের সংস্কৃতিকে মাটির কাছাকাছি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সংকল্পে রবি ঠাকুর, আমাদের সভ্যতাকে দানবের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার সংগ্রামে রবি ঠাকুর। আকাশে মাটিতে মনে এত যে বৃষ্টি পড়ে, তার ছন্দ রবি ঠাকুরের। এত যে ফুল ফুটে, তার গন্ধ রবি ঠাকুরের। তাই প্রতিদিনই তার জন্ম, কোনদিনই তার মৃত্যু নেই। কালের কালা পাহাড়ে সে কোনদিন যদি ভারতবর্ষ থেকে সমস্ত ঠাকুরের পুজোর প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে যায়, তবু একটি ঠাকুরের বেদি চিরকাল থাকবে মাটির সঙ্গে গাঁথা। কোন ঠাকুর? রবি ঠাকুর, রবি ঠাকুর। ওই
Principal Ma'am, Administrators Sir, teachers, my dear students, and of course the loving parents. I am honored to stand before you today, extending my sincere gratitude to all those who have made this program of Rabindra Jayanti a reality. I am extremely grateful to Mrs. Kuheri Kapoor, Mrs. Oruna Mundu, Mrs. Sunita Prasad for putting up such a wonderful program. I also like to extend my sincere gratitude to Ms. Tulika Shah for helping me in portraying the English drama successfully. I sincerely appreciate the unwavering support and encouragement from all the parents. I also want to thank the entire staff in helping to organize the grand occasion, especially Mrs. Sunita Prasad, together with our other teachers and some senior students for putting up such a beautiful album. Mr. N.C. Roy, biology teacher Shopalika Mukherjee, Rajashri Biswas and Rupashri Biswas for the excellent background. Lastly, special thanks to esteemed Principal Ma'am for inspiring us to work hard and serving us as pillars of strength. Thank you.